हेलो फ्रेंड्स, आज आपण मन पई नहीं आछि सजना पत्रर चटनी जहाँकि बहुत टेस्टी हेल्दी आउ इजी रेसिपी जहाँ को आपण चुटकी में बनै परिबे आउ साइड डिश रे खाई परिबे। भात हो बा रुटी बा पिठा सबुतरे या खाई परिबे, यार मजा नहीं परिबे। ताले डेरी न करी आसंतु जीवा रेसिपी आड़ू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मु विद्युत प्रभा विधि विधान कुकिंग चैनल रु आपण मानकु स्वागत करूछि। आज रेसिपी टेस्टी हेल्दी सजना पत्रर चटनी। फ्रेंड्स, मो चैनल को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। ताले चलतु डेरी न करी रेसिपी आड़ू। फ्रेंड्स, एठारे देखंतु मसूर डाली 2 चम्मच एठारे मु नेई भल भाବରେ धोई नेइछि। या सहित आमे नेबा नड़िया 2-3 नोला या काटी टिक टिक कर नेबा। आउ सजना साग 250 ग्राम। फ्रेंड्स, यह सहित इनग्रीडिएंट नेबा मसूर डाली 2 बड़ चम्मच नेबा। या धोई भल भाବରେ परिष्कार कर नेबा, जाकु मु धोई आगुरु रखि नेइछि। एबे आमे देखंतु 3-4टा सुखिला लंका क्वांटिटी अनुसार तेंतुली को जेतिकी पकाया कथा या मु पकाई भेदे नेइछि। एबे आमे नेबा लूण स्वाद अनुसार, 4टा कंचा लंका टेस्ट अनुसार नेबा। सेठार मु सब देखाई नउछि, देखि नियंतु। बिरी डाली 1 चम्मच, तापरे नेबा रसुण 6-7 पाखुड़ा आउ आधा चम्मच जीरा। या परे आमे नेबा किछि सोरिष आउ किछि कला जीरा। फ्रेंड्स, एबे आमे इनग्रेडिएंट सब एकाठी कर नेले। या परे आमे चलंतु जीवा प्रोसेस करिबा केमिति चटनी करिबा। फ्रेंड्स, प्रथमे आमे गोटे कढ़ाई नहीं गरम कर नेबा। कढ़ाई हमर गरम होई गेले मस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच गरम करिबा। तेल हमर गरम होई गेलानी। एबे आमे 1 चम्मच बिरी को फुटाई नेबा। या परे आमे गोटे सुखिला लंका फुटाई नेबा। या परे आमे जीरा आउ रसुण को फुटाई नेबा। फ्रेंड्स, रसुण आमर मेन इनग्रेडिएंट। तापरे आमे जो कंचा लंका रखिथिले या को मध्य नहीं फुटाई नेबा। या परे आमे कटा नड़िया को एथिरे फ्राई कर नेबा। फ्रेंड्स, आमे जो 2 चम्मच मसूर डाली के धोई की भेदाई रखिथिले या को नहीं पकाई एथिरे फ्राई कर नेबा। या परे आमे या को भल भाବରେ किछ समय फ्राई करिबा। फ्राई हमर होई गले एबे आमे आगुरु जो सजना साग को धोई बाछि रखिथिले या को आमे एबे ऐड कर नेबा। ए सबुरे एबे आमे जो तेंतुली को भेदाई रखिथिले या को चकटी यार मंड को ऐड कर नेबा। फ्रेंड्स, तेंतुली मंड देइथिले हमर चटनी आउरी टेस्टी और चटपटा लगी थाए और टेस्ट मधे लगी थाए। या परे आमे सबको मिक्स करी फ्राई कर नेबा। या परे आमे टेस्ट अनुसार लूण पकई नेबा। भल भाବରେ मिक्स कर नेबा। लूण को मिक्स हो गले 1 कप पानी दे या को ढांकुणी 10 मिनट पई ढांकी रखिबा। फ्रेंड्स, पानी देइथिले साग हमर जो डाली आउ सब जा पड़ी भल भाବରେ कुक हो जाई थाए। तापरे हमको ग्राइंडिंग करिया पई सुविधा होई थाए। फ्रेंड्स, 10 मिनट पई आमे ढांकुणी ढांकी थिले। एबे हमर 10 मिनट होला परे ढांकुणी खोली देखिबा। फ्रेंड्स, एठारे देखंतु साग हमर भल भाବରେ सिजी जाईची आउ सब मध्ये सिजी जाईची, डाली मध्ये सिजी जाईची, नड़िया मध्ये भल भाବରେ कुक हो जाईची। एबे चलंतु या को आमे ठंडा कर नेबा। भल भाବରେ ठंडा होई गेले या को मिक्स जार रे नै ग्राइंडिंग कर देबा। गैस बंद करी किछि समय ढांकी देबा साग को आउ टिके भीतरे नरम हेबा पई साग। एबे किछि समय होला परे ढांकुणी खोली देखिबा। फ्रेंड्स, देखंतु हमर साग भल भाବରେ सिजी जीवा सहित ठंडा मध्ये होई गलानी। आउ किछि समय छाड़ी आमे याको चटनी करिबा। फ्रेंड्स, चटनी कला बरे भल भाବରେ ठंडा करी याको आमे चटनी करथिले। चटनी हमर भल भाବରେ ग्राइंडिंग भी होई थाए। फ्रेंड्स, एठार देखंतु हमर साग भल भाବରେ ठंडा होई गलानी। एबे चलंतु मिक्स जार नै याको नै नेबा ग्राइंडिंग करिया पई। फ्रेंड्स, एबे आमे मिक्स जार रे एबे सब को नै नेबा।
ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସଜନା ଛୁଇଁ ହେବା ଶାଗ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସଜନା ଶାଗକୁ କେହି କେହି ଖାଇଲେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଚଟଣି କରି ଖାଇବା ଆମର ଶୀଘ୍ର ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସଜନା ଶାଗରେ ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା ହେଉ ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସର୍ଟ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆମର ସଜନା ଶାଗ। ଏହାକୁ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରି ଖାଇପାରିବା। ଏମିତି ଚଟଣି କରି ଖାଇଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଠାରେ ଚଟଣି ବନାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇ ଏହାକୁ ଢାଳି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚଟଣି କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଚଟଣି ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ତଡ଼କା ଦେବା। ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ କଳା ଜିରା ସୋରିଷକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆମେ 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଏହାପରେ ଆମେ କରିପତ୍ତା ବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଚଟଣିରେ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲେ ଅଧା ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କାରଣ ଆମର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ ଚଟଣିରେ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କଲର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତଡ଼କା ଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଥରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନାଇ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପିଠା ହେଉ ବା ରୁଟି ବା ଭାତରେ ବା ପଖାଳରେ ଯେକୌଣସିରେ ଖାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲରଫୁଲ୍ ସଜନା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ପରସି ନେବା ସାଇଡ୍ ଡିଶ୍ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ବନାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ଚଟଣି ବନାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ବନାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ରକ୍ତହୀନତା ହୋଇଥିଲେ ରୋଗୀର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତହୀନତା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିକି ଶରୀରକୁ ଆମର ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ବାଏ, ସି ୟୁ ଅଗେନ୍।